Jadi untuk pendaftarannya ke depan masih bisa. Jadi kalau saat ini jemaah minggu ini lupa kewafat, jadi minggu depan masih bisa daftar. Jadi untuk depan nanti pendaftaran minggu depan hari Rabu itu sudah kami tutup karena kami ingin prediksi berapa pot yang akan didaftar. Jadi mohon kepada jemaah yang berminat mendaftarnya minimal nanti pada hari Rabu terakhir Rabu depan. Jadi kami sudah bisa memperkirakan berapa pot yang kita perlukan. Jadi kami akan kerjasamanya pada jamaah yang berminat ingin mendaftar. Kalau bisa hari ini silakan datangi panitia. Kalau tidak minggu depan Rabu masih bisa mendaftar. Untuk kami data sekaligus sudah disiapkan berapa pot yang kita butuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Barja'al Muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Barja'al Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawab Al-Halim wa Anta Ni'mal Mu'in. Ya Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Allahumma Farja'na وليس نرجو سواك فاضرب إلهنا قبل الفناء والهلاك يا أم الدنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رب احينا شاكرين توفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الرجال واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكسب لكل الكروب وفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الرجال واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وسدر شهر الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل والكرام والصحب والتابعين يا
يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صبرهم ولا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتحة إلى حضرة سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع أولياء الله تعالى بمشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا وحضرناهم يا رب العالمين خصوصا إلى رجال ومصاحب سيدنا محمد الصديق سيدنا محمد الخطاب سيدنا محمد سيدنا أبي طالب كرم الله وجهه سيدنا خالد الكبرى سيدنا فاطمة الزهراء سيدنا عبد الله بن عباس سيدنا أنس بن مالك سيدنا أبو الحسن الأشعري إمام مالك بن أنس بن محمد الشيشاني إمام محمد الغزالي سيدنا عبد القادر الجيلاني سيدنا محمد بن سيدنا المدني وسيدنا الله المهاجر إلى الله أبي أحمد بن إسحاق ومحمد أبي محمد بن علي وعليه أبي بكر الأمشي أبي الله الحسن ومحمد البوزيري سواء أنصر الله سواء الله عليه وسلم سواء محمد الصديق بن أبي بكر بن الجليل سواء الله عليه وسلم إلى يوم المعتبر يجعل الله بها الله سبحانه susah ila mu'alim hadal kitab Syekh Abdul bin Suyuti Imam Jalal bin al-Mahalli wa ila mu'allim wa ila Syekh ila hadis silsilah masyayikh ila masjid ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Syekh Muhammad jadi Syekh Dawlina usulihim wa furu'ihim wa hadis silsilatihim wal akhiratu wal mutasabina ilaihim Allah يتغشى الرحمة والمغفرة ويعين علينا وعلى أهل بلدتنا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكرامتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شعور الله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المفسر رحمه الله تعالى وأتم النفع بعلومه وعلومه في الدارين آمين. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Qala mufassir, berkata oleh ulama mufassir di antaranya Imam Jalaluddin Suyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahalli di dalam kitab tafsir Jalalain, alladzina amanu wa tatma'innu, orang-orang yang beriman tenang, ay taskunu, tenang, tentram, nyaman, bahagia, senang, qulubuhum, hati-hati mereka. Ayo tatma'innu qulubuhum hazihi alamatul mu'minul kamil.
Tafsirannya, mukmin yang sempurna imannya. Kayak apapun banyak masalah dihadapinya di dunianya wajar, tempat bala, musibah, ujian. Tapi orang yang imanul kamil akan tenang hatinya. Kada ada kisah gelisah, duka cita, sedih. Bukannya kada ada masalah, banyak masalah, cuma ia dimudahkan Allah jalan keluar daripada permasalahan yang dihadapinya. Mereka imam mukminul kamil wa tatma'innatu bi dzikrillah. Tenangnya dengan apa? Caranya menenangkan hati itu dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah. Iya sifatul qalbi billah. Zikir dengan Allah itu baik dengan lisan, ingat dengan hati ketika menghadapi masalah di dunia deh. Sifatul pegangan kuat hatinya billah dengan Allah. Karena dia yakin semua ini datang dari Allah dan Allah pasti memperbuat yang terbaik. Fi'lullah kulluha jamilun. Wal istiqalu bihi amman siwa, dan dia akan menyibukkan dirinya mengingat Allah sehingga ini akan ada waktu lagi mengingat makhluk, sehingga kayak apapun datang ujian, gangguan dari makhluk, dia tetap mengingat ini dari Allah. Summa kemudian ketahuilah engkau anna hazil ayat, ini ayat tufidu memberi manfaat, anna memberi faedah. Tujuan maksud ini ayat dalam tafsir ini disebutkan anna zikrallahi tatma'innu bihil qulub, bahwasanya dengan berzikir kepada Allah itu menenangkan hati. Lalu diperkuat dengan ayat selanjutnya, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, diperkuat lagi, ala ketahuilah oleh engkau bi dzikrillah, dengan sering mengingat Allah dengan hati, sering menyebut Allah dengan lisan, itu tatma'innul qulub, bisa menenangkan hati kita. Al-Quran adalah pedoman hidup kita, pegangan hidup kita. Kita harus ada diisi pegangan hidup, bukan yang dipegang hidup, lain lagi. Pegangan hidup ini ada yang dipegang hidup. Ada perjuangan hidup, ada yang diperjuangkan supaya hidup. Oh, padahal memperjuangkan supaya hidup. Pegangan hidup Al-Quran, pegangan hidup kita selama di dunia ini, supaya selamat di dunia sampai ke akhirat bahagia. Dalam Al-Quran disebutkan kita supaya tenang menjalani hidup di dunia ini, ada gelisah, ada keluh kesah. Jawabnya surah Ar-Ra'd ayat 28 tadi. Ala bi dzikrillah, katakanlah engkau dengan sering mengingat Allah. Ketika kita dapat musibah, ketika dapat nikmat, ingat Allah. Ketika dapat nikmat, ingat Allah, timbul syukur. Ketika dapat musibah, ingat Allah, timbul sabar. Maka apapun yang datang kepada kita, Bapak Allah terus, dan hatinya akan tenang. Tapi bagi orang yang lupa Allah ketika dapat nikmat, ini ukur nikmat. Kadang bisa gunakan dalam ibadah, lalu bawanya maksiat. Ketika hanya diuji dengan kesusahan, kada ingat Allah, maka kada bersabar juga. Makanya putus asa dari rahmat Allah. Jadi apapun yang datang kepadanya, kesusahan terus. Nah, karena ada hadis Nabi, Nabi, barang siapa yang lupa daripada ingat kepada Allah, Allah beri kehidupan yang sempit. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa. Siapa yang lupa dengan mengingatku dan Allah dalam hadis kuncinya, maka bahwasanya diberi baginya kehidupan yang sempit. Nah, maka dengan kita ingatkan Allah, lapang hidup kita ini, nyaman. Bizikrillah tatma'innul qulub, ay qulubal mu'minin. Siapa yang tenang dengan Allah, hati orang beriman. Syaratnya beriman dulu. Amun kada beriman, kada mau juga. Kemudian itu syarat pertama beriman, yang kedua amalkan ilmu iman deh, tauhid. Lalu untung ingat Allah. Hadis riwayat daripada Sayyidina Anas, Anas radhiyallahu anhu,
Al-zikru syifa'ul qulub. Zikir itu adalah merupakan obat hati. Orang yang mengalami hidup ini susah, gelisah karena hatinya berpenyakit. Datang masalah, datang musibah, tambah penyakit. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 10 Allah berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Pada hati mereka itu ada penyakit. Datang musibah, fazadahumullahu marada, tambah penyakitnya. Dapat nikmat bukannya bersyukur, fazadahumullahu marada, Allah tambah sakit penyakit di hatinya. Kenapa? Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih, baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia terdinding daripada keinginan Allah, di akhirat terdinding melihat ayat Allah. Kenapa? Bima kanu yakzibun, dengan sebab hati mereka ingkar, ada percaya, ada iman. Nah maka dengan berzikir itu merupakan obat hati. Hati kita ini ada penyakitnya. Kita mungkin dari lahir ada bawaan penyakit tamak. Semua orang senang dengan harta. Cuma ada yang berusaha mengobati penyakit-penyakit hati. Semua ada orang asalnya ada bersifat iri, dengki, ujub, takabur, riya. Cuma ada orang yang berusaha mengobati, ada orang yang membiarkan penyakit hati tambah parah sampai kematian. Nah maka kita jangan sampai hati kita ini penyakitnya dibiarkan, karena bertambah yang asalnya kalbun marid, hati sakit, menjadi kalbun main, hati yang mati. Apa obatnya? Nah diantaranya obatnya nih hari ini kita laksanakan berzikir, itu obat hati. Al-zikru syifa'ul qulub. Zikir mengobati hati-hati kita ini yang ada penyakit. Sehingga mudah-mudahan ketika kita masanya sampai kepada Allah, hati kita sudah sehat, hati kita bersih. Itulah orang yang beruntung karena ketika menghadap Allah, man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Selamat daripada apa? Selamat daripada penyakit-penyakit yang tercela. Walaupun banyak amal, tapi di hatinya ada riya, ada ujub, habis pahalanya. Walaupun banyak ilmu, tapi di hatinya ada penyakit sombong dan nilainya ilmu itu. Maka walaupun kita kadang banyak ilmu, kadang banyak amal, tapi hati bersih, itulah yang beruntung. Apalagi ilmu banyak, amal banyak, hati bersih, luar biasa kita di akhirat jadi orang sugih. Sugihnya ini sudahlah amal sedikit, hati kotor leh, hati berpenyakit. Maka kita berusaha mengobati hati kita. Hari ini salah satu cara usaha kita mengobati hati kita. Kalau hati kita sehat, ibarat jasmani kita sehat, makan apa aja nyaman deh, sehat. Tapi menggaring, apa aja disuruh makanan ada nyaman. Tehnya ternyata manis sampai pahit. Kenapa? Karena sakit. Hati kita kayak itu juga. Padahal ilmu, nasihat, salawat itu bagus, tapi hatinya karena penyakit, kada nyaman lagi. Maka obati hati kita nih. Dengan apa? Fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Amalkan berzikir dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dalam segala keadaan. Maksudnya dalam keadaan qiyam itu berdiri, rahatan sehat, rahatan sugi, rahatan nyaman, dan rahatan tertutup, bangkrut. Apalagi berbaring, talukum sebenarnya. Ingat Allah, pokoknya sebenarnya ingat Allah. Hadis daripada An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in siqalan. Bahwasanya tiap sesuatu itu ada penumpangnya, ada yang memperkuatnya. Wa inna siqala ummati, sesungguhnya yang memperkuat batin, hati, rohani umatku itu zikrullah ta'ala,
Kita menghadapi dunia ini banyak ujian, perlu dorongan kekuatan batin kita supaya kita jangan rapuh, jangan keluh kesah, jangan putus asa. Apa yang menguatkan batin kita, menguatkan hati kita? Ujian Nabi, inna siqala ummati zikrullah ta'ala. Sering-sering mengingat Allah dengan hati, menyebut Allah dengan lisan. Wa ma min syai'in anja min azabillah min zikrillah. Kada ada yang bisa menyelamatkan daripada azab Allah, baik azab di dunia tertinding hijab daripada Allah maupun diazab di akhirat, melainkan min zikrillah, banyak berzikir kepada Allah. Bahkan sebagian sahabat bertanya, qala wa jihad fisabilillah, apakah lebih hebat daripada jihad di jalan Allah? Apakah ibadah selain itu daripada yang laharat itu bahkan lebih hebat daripada jihad di jalan Allah? Jawab Nabi, walau an tudraba bisayfika hatta yataqatta'a, walaupun engkau sampai ditebas batang leher engkau, sampai putus-putus badan engkau, masih lebih hebat zikir. Wa an Sa'id al-Khudri, hadis riwayat daripada Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila, pernah suatu ketika Nabi ditanya, ayyul ibadati afdalu darajatan 'indallah, apa juga ibadah amalan afdal yang lebih afdal. Afdal itu apa maknanya? Az-ziyadatul isra, pertambah-tambahan lipat ganda pada pahala. Ibadah banyak, ibadah itu banyak, mana yang afdal, mana yang lebih afdal. Darajatan, yang bisa mengangkat derajat, indallah, derajat di sisi Allah. Di dunia, apalagi yaumul qiyamah, di hari kiamat kelak. Qala, ujar Nabi, az-zakirunallaha katsira, berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kasihan hal keadaannya banyak berzikir gitu. Ai ibadatuhum bizikri, maksudnya ketika kita beribadah ingat Allah, itu mengangkat derajat ibadah kita. Kita sembahyang ingat Allah, derajat sembahyang kita diangkat Allah. Kita berpuasa ingat Allah, puasa kita itu meningkat derajatnya. Ini ada puasa orang awam, ada puasa orang khas, ada puasa orang khawas. Orang yang senantiasa ingat Allah, itu ibadah puasanya naik derajat makamnya. Orang bersedekah ingat Allah, bahwasanya ini harta titipan Allah yang membukakan hatiku sehingga pemurah Allah, maka derajat sedekah itu enam pahalanya dan terhindar daripada riya. Ketika yang baca Quran ingat Allah, maka bacaannya itu beda dengan orang yang lalai. Bahkan dalam pandangan Allah, orang yang ingat dengan orang yang lalai seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Dilihat lain seperti pohon yang hijau di tengah-tengah pohon yang kering. Orang yang ingat Allah tuh dalam pandangan Allah. Maka maksudnya semua ibadah kayak apapun hebatnya, namun ada diingat oleh Allah, dia ada nilainya. Jihad di jalan Allah pun, namun ingat ada ingatan Allah, malahannya rasa bangga, wujud dengan inya bisa berjuang, niatnya lain karena Allah, karena harta ganimah, karena niat bisa kurang jegau supaya di pahlawan, dan ada nilainya di sisi Allah. Berhaji berumrah puluhan juta, tapi lalai kada ingat Allah yang memberi nikmat sebagai tamunya Allah, tamunya Allah, dan ada nilainya. Nah, jadi sebesar apapun ibadah yang hebat-hebat itu, kalau di dalamnya kada diingat Allah, dan ada nilainya. Apalagi sembahyang, maka Nabi sembahyang itu anak aku boleh alama akala minha, sekadar apa yang ingat kepada Allah di dalam sembahyang. Sembahyang zuhur 4 rakaat, 2 rakaat ingat, 2 rakaat lalai, maka nilai sembahyang zuhurnya di hadapan Allah 2 rakaat. Walaupun di sejarah syariat jahil diterima, kada wajib diulangi di Allah, tapi di hadapan Allah nilai sembahyangnya 2 rakaatannya. Apalagi syarat kada ingat sama sekali waktu niat dari ingat Allah, Akbar Allah sama sekali.
Untung waktu niat ingat. Kalau nggak diingat, nggak ada niat kadangnya. Ada sah sama sekali. Nah jadi afdalu darajatan indallah qala az-zakiruna katsira. Ai ibadatuhum bizikr. Semua ibadah diiringi dalam hati dengan ingatan Allah. Itulah yang angkat derajatnya. Qala qultu ya Rasulullah wa min ghazi, bahkan orang yang perang di jalan Allah sampai terbunuh. Ya Nabi, lau duriba bisayfihi fil kufar, sekalipun dipotong, ditebas batang lehernya dengan orang kafir wal musyrikin, hatta yang tazkiyasiru sehingga pecah-pecah, wa yaftasu daman, memancar darahnya, lakana zakirun Allah afdal minhu, adalah orang yang ingat Allah jauh lebih baik dari tadi. Wa bil hadisil qudsi, ini hadis qudsi dahulu sudah kita baca, kada apa kita kada bahas sudah di ana inda zani abdi wa ana ma'ahu idza zakarani fa in zakarani bi nafsi wa zakartu bi nafsi wa in zakarani bi mala'in zakartu bi mala'in khairin minhu. Itu sudah kita bahas Rabu dulu. Kita lanjutkan bahwanya wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, masalul bait, perumpamaan rumah atau tempat majlis tanahkah, allazi yuzkaru, yang di dalam rumah itu penghuninya mengingat Allah, berzikir kepada Allah Ta'ala, fihi, di dalam itu rumah, di dalam itu tempat, di dalam itu majlis. Wal baitul ladzi la yuzkarullah, dan bandingan dengan rumah sebelahnya yang di dalamnya kada ada zikir kepada Allah, kada ingat Allah Ta'ala, bihi masalul hayyi wal mayit. Nabi mengumpamakan rumah yang di dalamnya ada orang yang berzikir itu bandingan dengan rumah yang di dalamnya ada berzikir, masalul hayyi wal mayit, di seperti rumah itu hidup, rumah itu orang ada orangnya, dengan rumah yang kosong ada rumah mati, rumah itu ada yang ingat Allah. Wa masalul syajaratil khadra baina syajaril yabis, dan kita tadi bandingan antara yang ingat Allah dengan orang yang lupa dengan Allah, seumpamakan seperti pohon yang hijau yang bermanfaat, buahnya dapat dimanfaatkan oleh kita, baina syajaril yabis, di tengah-tengah pohon yang kering, yang layu, yang mati. Hati kita tuh dipandang Allah hidup, namun kita zikir Allah, tapi kalau kita lalai seperti pohon yang mati, seperti rumah yang mati, rumah kosong, seperti rumah kosong. Rawa Malik anhu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan daripada Imam Malik anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi. Berarti ini Sayyidina Malik annahu qala, meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, zakirullah, orang yang mengingat akan Allah, fil ghafilin, di tengah-tengah orang yang lupa, di pasar ikan kah, di pasar Jongkok kah, di pasar itu ingat akan Allah, di tengah-tengah orang yang lalai lupa, kausnin akhdar fi syajaratin yabis, seperti sama tadi riwayatnya di atas, cuma lapas riwayatnya lain beda, seperti pohon yang berbuah lebat, buahnya lebat sehingga dimanfaatkan orang di tengah-tengah pohon yang layu, yang kering, yang ada buah. Kita itu dalam pandangan Allah, nilai kita tuh di sisi pandangan Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lillazi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi orang qala yang pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad kasurat alayya syara'iul Islam, sungguh syariat Islam ini banyak ya Rasulullah, puasa, sedekah, haji, banyak. Aku ini tolong bang tunjuki sebuting aja deh yang papatennya lah ibaratnya deh.
Sesungguhnya syiar agama Islam itu banyak. Pamurni, aku hendak yang suruh ulun sebuting aja. Bisyai'in, satu amalan atsabasa bihi yang aku akan pegang seumur hidup, kada akan kutinggalkan, akan aku istiqomahkan mengamalkan ini. Faqala lahu, lalu Rasulullah SAW bersabda, kan syariat Islam banyak, ajaran Islam banyak. Sebuting aja ya Rasulullah. Ini pesan dari pian. Ulun ingat pacangan amalkan seumur hidup, kada pacangan tinggalkan sampai ke mati. Nah ini akan kita enggak ya. Maka jawab Nabi, la yazalu lisan ratban min zikrillah. Senantiasa la yazal itu latu tidak yazal itu hilang, kada hilang. Berarti maknanya senantiasalah lisanuka, lisan engkau itu ratban, selalu basah min zikrillah, daripada zikir kepada Allah. Selalu berzikir Allah mengamalkan. Makanya ada orang sebagian yang masuk ke tarikat. Tarikat itu punya berbaikat, berjanji mengamalkan zikir dengan gurunya. Amun tak tinggal di kantor. Dengan itu ada dorongan. Amun kita yang kadang masuk tarikat itu asal-asalan. Hari ini tagawi kadang-kadang. Nah itu salah satu tujuan orang masuk tarikat. Tapi kadang wajib dan kadang. Tapi mau masuk tarikat bagus. Tarikat mau tabarah banyak. Nah diantaranya alhamdulillah hitungan Mbah Rabu ini akhir bulan ini kita satu kali lagi pertemuan kita Rabu, insya Allah kita kedatangan guru kita, Guru Munawar Sidin mengajarkan wirid tarikat Samaniyah. Artinya nih wiridan ini yang kalau bisa kita berjanji lah nama amalkan. Tapi pun kadang berusaha kada berusaha. Kalau orang takutan aku dia ambil baikat, kita berusaha kada. Tapi dengan kita berbaikat ada kaitan batin hati kita dengan guru tadi, sehingga ada kesannya, insya Allah yang kita asal-asalnya kulir jadi semangat mengamalkan berkat guru kita tadi. Apalagi kita yakin dan kita sendiri menyaksikan sini itu istiqamah orangnya, luar biasa istiqamahnya. Istiqamah ini luar biasa, beramal itu istiqamah. Karena istiqamah khairun min alfi karamah. Jadi itu luar biasa istiqamahnya. Nah mudah-mudahan berkat kedatangan Sidin ada satu amaliyah sifat Sidin yang menjangkit ke kita. Sebutin istiqamah itu kadang kita menjangkit luar biasa dah untuk kita. Al istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu jauh lebih hebat daripada 1000 macam karamat. Berjalan di banyu karamat deh, terbang sekejap mata sampai ke Makkah itu karamat, hilang tadi timbul lagi. Kasihan ini cari yang 1000 macam sebutkan hak berjalan batis, berjalan di udara, terbang 1000 macam kita sebutkan. Sebutin istiqamah juga melawan itu jauh lebih hebat. Nah maka kita mengamalkan satu istiqamah. Semua amalan bagus, Quran bagus, salawat bagus, zikir bagus. Yang mana yang paling bagus? Yang kawah istiqamah itu lebih baik. Nah dengan berkat kita ada mengaitkan, ibaratkan kita ini sampah, Sidin itu kapal, lalu berkait tali kita, Sidin sampai ke pulau, kita sampai juga. Ada banyak bakayo lagi, guring sampai kan. Amun bakayo surat, apalagi diliwati lautan luas. Antara dua nggak ada sampai terbalik, kebanyakan terbalik. Maksudnya ada untung, ada istiqamah biasanya, ada bertahan lawas. Amalan ini kalau ada dari ijazah, ada dari talqin dari guru, itu sulit ada istiqamah. Tapi mau kita bandingkan lah, kayak lampu itu kan di rumah kita tuh kabelnya sampai ke sumber api PLN. Bertahan lawas, menerangi hati kita itu amaliyah. Coba aja kada payah, aku udah payah nyambung kabel ke PLN, aku isi mesin diesel serangan, impor serangan. Insya Allah ada tahan lawas, ada tahan minyak sampai malam. Beri mesin diesel deh, ada tahan lawas. Nah maka kita apalagi ini syukur sini untuk datang ke sini luar biasa. Dan acara malam jadi sini di layar. Alhamdulillah hanya
Hanya pun berbahaya di sini. Allah mudah-mudahan kita bisa mempergunakan sebaik-baiknya kesempatan ini. Jangan sampai kita meremehkan. Alhamdulillah kita dengan kawan-kawan yang daerah, padahal nih sebenarnya bagus siangnya nih, tapi ini ujian dengan kita bagi yang bujur-bujur handap ya. Ada yang sampai kamu malam aja jadi terpindahan. Ada apalah mengulik malam kan, jauh malam. Dan yang jauh-jauh itu hanya berpikir anak-anak badannya hadir sini. Kita yang parah deh. Dan alhamdulillah itu sudah ada di cetak buku itu. Sudah kita cetakkan bukunya. Nah, tinggal itu hadiahnya itu memang cetaknya ada segitu harganya. Cuma kan sini ke sini kok ongkos, tiket pesawat. Nah kita gantikan tiket pesawat sini dan kita ada musyawarahnya memberi sini itu. Nah jadi kita sama masing-masing dengan membeli kitabnya tadi, bahagia kita tadi sama bahagia presiden. Sedikit barang memang presiden langsung pada bulan dia isinya 10.000 20.000 deh. Nah maka bersamaan, alhamdulillah nih dari jemaah, alhamdulillah sedikit barang kita membantu sama buku kita. Dan siangnya kan rencana malam Senin di sini. Kalau usahakan sembahyang maghrib di sini, mudah-mudahan Senin sembahyang maghrib sudah di sini. Nah, sembahyang maghrib, sembahyang isya, lalu kita acara lakas saja. Nah, kemudian siang ahadnya kita ziarah. Sudah tadi diumumkan panitia yang ada 4 ziarah masjidin. Tuh pemandian sudah jam 7-an sudah start kita berangkat. Namun lambat ya maka itu ada tiketnya. Bahwa bisa ajatan serangannya 100.000 itu ada kelebihannya. Kita akan beri sidin, juga kan sidin di sini ongkos macam-macam lah, menginapnya, makannya, berempat sidin di sini. Itu puluhan juta biayanya. Nah maka kita ada kawan dana sedikit seorang barang ada nilainya dong, ada nilainya insyaallah yang penting kita ikhlas. Jadi niatkan hadiah. Dan insyaallah panitia amanah sudah dilainkan dirinya, jangan dicampur-campur. Nah itu insyaallah. Jadi ada usaha kita hendak istiqomah itu diantaranya itu berguru, ditalaki, bertemu. Kalau coba aja tes, kita ada melihat di YouTube atau TikTok apa kali YouTube kan ada tuan guru di situ mengadakan amalan. Ini bagus diamalkan zikir ini bagus amalan salawat, amalkan insya Allah ada bayar ahad paling seminggu 2 minggu dilawaskan sebulan. Coba tes dilawaskan sebulan ada tahan karena ada asarnya ada pengaruhnya ada kurang beda dengan kita langsung berhadapan asarnya itu beda lah dengan kita sama aja aku YouTube gitu ada banyak amalan dapat itu amalkan insya Allah dilawaskan sebulan kadang-kadang ada sampai seminggu mungkin karena ada pengaruh itu ada kita ini rohani kita lemah ada kuat pun orang-orang alim apalagi para wali rohaninya kuat kita pemanah itu tempat lah kita yakin juga kita mudahan diantaranya mudah-mudahan dengan kita pemanah walaupun ada kawan selamat yang melihat apalagi selamat mudah-mudahan ada sifat-sifat sidin itu yang bagus yang menjangkit ke kita sebagaimana sifat yang jahat mudah menjangkit sifat baik pun menjangkit juga. Dan maka kita kedatangan kita yakin sidin itu luar biasa alimnya istiqamahnya dan baikkan sangka ala qadri al-imdad ala qadri masyhad. Kita dapat nafahat itu sekadar apa kita masyhad kita pandangan hati kita. Kalau kita pandangan hati kita sidin luar biasa alim dapat kita. Tapi di dalam hati meremehkan biasa kayak kita juga sama ada dapat. Tergantung kitanya hendak. Mungkin bisa diacak sudah. Belum. Hari ini kita sama-sama berzikir sebanyak 53 kali. 53 kali sekarang. Sebelumnya kami sampaikan berita kehilangan telah ditemukan sejumlah uang tercecer atau terleloi ditemukan tadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang merasa kehilangan duitnya
dapat menghubungi panitia. Ya. Untuk yang pertama, nomor peserta Dobrian Syah bin Abdul Samad. Nomor peserta 1591. Nomor 3. Ada Aden. Nomor peserta 1591. Ada ya? Ada. Yang kedua, nomor peserta 1565. 1565 atas nama Ibu Syamsiarti binti Abdul Qadir. Hadir? Hadir. Yang ketiga, nomor peserta 1842. 1842 atas nama Ibu Hayati binti Hamran. Hadir. Yang ketiga, nomor peserta 1272. 1272 atas nama Ibu Fahriyati binti Hamdan, alamat Jalan Kembang. Nah, zikir yang pertama, zikir 70.000 yang pertama kita hadirkan kepada Ibu siapa? Ibu Fahriyati. Ibu Fahriyati binti Hamdan. Ibu Fahriyati binti Hamdan, masing-masing kita sebanyak 53. Masing-masing kita sebanyak 53. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله. Kemudian selanjutnya kita hadiahkan kepada Ibu Hayati binti Hamran. Ibu Hayati binti Hamran. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله. Kemudian zikir selanjutnya dihadiahkan kepada Ibu Samsiarni binti Abdul Qadir. Ibu Samsiarni binti Abdul Qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أفضل الذكر على أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
la ilaha illallah, 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 la illallah, la ilaha 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 illallah. Kami kan oleh. Kemudian depan di situ ada. Sini ada juga sebelah sini aja. Ya cepat ya. Ke sini. Mic-nya ke sini. Nah, mic-nya ke sini, Anda ke depan situ. Hah? Mic-nya mana? Hah? Ini. Oh. Cabutkan nih. Ini cabutkan. Cabut. Ini cabut deh. Cabutkan. Marahan cucuk dulu. Ingkat di cucuk sini. Oh, situ kah? Itu lah cucuk. Cepat cepat. Gerak cepat. Inilah udah Bapak, penting ada suaranya, nyaman ini kan. Bluetooth mode. Nah, jujukannya. Banyak ya sudah. Lainnya. Nah, apanya itu hagen? Hagenal. Nah, ini nyamannya. Loh, bismillah. Putar ini enggak? Loh, bismillah. Loh. Nah, hidup. Berapa? Cadangan hidup kan juga ada Bapak. Loh. Kemudian zikir yang selanjutnya kita hadiahkan kepada Bapak Dopriansah bin Abdul Samad. Bapak Dopriansah bin Abdul Samad. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Afdalul zikri ma'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا الله. Suatu ketika Nabi Allah Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepadaku di hamba engkau yang engkau cintai, supaya aku akan mencintainya. Sebutkan siapa orang yang engkau cintai di muka bumi ini, supaya aku akan mencintainya. Maka jawab Allah, Iza ra'aita 'abdi yukassiru zikri, apabila engkau melihat ada seorang hamba yang sering menyebut ngaranku, berzikir kepada aku, wa ana azintu lahu, aku berarti aku mengizinkan lisannya untuk menyebut ngaranku, berarti aku cinta, wa ana uhibbuhu, aku cinta padanya. Wa in ra'aita 'abdi la yukassiru zikirni, apabila engkau melihat seorang hamba malas menyebut ngaranku, sebenarnya fa ana hajabtuhu an zalika, aku yang mendinding lisannya itu supaya kada menyebut ngaranku. Allah kada hendak ngarannya disebut oleh orang tu. Aku kada suti orang tu menyebut ngaran ajar Allah. Berarti Allah kada suka oleh orang tu. Maka itu ukurannya. Namun kita hendak dicintai Allah, berarti kita ciri-cirinya apa? Kita banyak menyebut ngaran Allah. Berarti lisan kita itu diizini Allah menyebut ngarannya. Tapi bagi kita malas berzikir, berarti kita kada diizini oleh Allah menyebut ngaran Allah. Berarti Allah kada suka muat lawan kita. Karena kita kada diizini Allah, dihijab Allah lisan kita, hati kita untuk berzikir kepada Allah. Semua ini. Ibu dibidilakan dari juga jadi ibu di dalam ya, dalam rumah nenek ada yang itu. Di depannya waktu itu. Untuk yang pertama nomor peserta 1811 atas nama Ibu Teti Kurtida binti Kurmani. Ibu Teti Kurtida binti Kurmani. Hadir? Hadir. Yang kedua nomor peserta 1403 atas nama Ibu Desti Marlisa binti Rashid. Hadir? Hadir. Yang ketiga nomor peserta 0388
0388 atas nama Ibu Saniyah binti Abdul Muiz. Hadir santrinya untuk almarhumah. Sudah dapat? Sudah dapat? Belum. Ibu Rosmidah binti Samsudin. Zikir. Rosmidah almarhumah Rosmidah binti Samsudin. Zikir 70.000. Yang selanjutnya kita hadiahkan kepada Ibu Rosmidah binti Samsudin. Ibu Rosmidah binti Samsudin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. أفضل الذكر على أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله. Kemudian zikir 70.000 selanjutnya kita hadiahkan kepada
Ibu Teti Kornida binti Kormani. Ibu Teti Kornida binti Kormani. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Demikian kebetulan selanjutnya kita hadiahkan kepada Ibu Desti Margisa binti Rashid. Ibu Desti Margisa binti Rashid. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد
عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أفضل ذكرك واعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. Kemudian zikir-zikir selanjutnya kita adakan kepada Ibu Saniyah binti Abdul Muiz. Ibu Saniyah binti Abdul Muiz. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أفضل ذكرك على أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا محمد
Rasulullah SAW. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 وصل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد
محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. ولله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك تعلم أن هللنا هذه التهليلات ونشهدك أن قد اشترينا ب70,000 كاملات. Dufriyansah bin Abdul Samad, Samsiarni binti Abdul Qadir, Hayati binti Hamran, Bahdiani binti Hamdan, Saniyah binti Abdul Muiz, Desti Marlimsa binti Rashid, Deti Kurnida binti Kurmani, Almarhumah Rosmidah binti Samsudin. Fida'an lahum minan nar. اللهم تقبلها منا وعافهم من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أن هللنا هذه التهليلات ونشهدك أن قد اشترينا ب70,000 كاملات فداء لهم من النار. اللهم تقبلها منا وعافهم من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أن أهلنا هذه التهليلات ونشهدك أن قد اشترينا ب70,000 كاملات فداء لهم من النار. اللهم تقبلها منا وعافهم من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mau tambahan, jadi Guru Munawar itu datang ke sini hari Sabtu tanggal 29 November. Jadi Ahad malam Senin acara di sini, Ahadnya itu kita ziarah. Jadi lain minggu nih, minggu depan lagi, 2 minggu lagi. Ini acara Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الشهيد عجل الذي رضينا وبارك فيه. آمين. الذي من نعمه من يقف مسجدا يا رب الحمد ولله الجلال والإكرام الكريم وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق والرسول الذي الحق والهادي إلى صراط المستقيم. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم العظيم. اللهم اغفر وارحمه جبر واسلم على سيدنا محمد. اللهم اغفر وارحمه جبر واسلم على سيدنا محمد. اللهم اغفر وارحمه جبر واسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ورسوله وبارك من الفعل العظيم. ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كثيرا الناس لا تنوى ولا نزل لنا بارك لنا صلى على احمد حبيبنا وشفيعنا وعلى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وازواجه واولاده وذريته والابين اجمعين وعلى الانبياء والمرسلين وعلى رسول الانبياء والشهداء والصالحين والصحابه والتابعين والعلماء العلم والمصالح والمخلصين والجامع الامام والمجاهدين والجامع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والجامع الملائكه والملائكه والتصرف والانبياء الجلال والنوايا ابائنا وامهاتنا
وأجدادنا وجداتنا ورسولنا وأبوعنا وسيدنا ورسولهم وكلهم خصوصا الرحيم الذين حضرنا ومن تبعنا هذا المجلس خصوصا المرحومات محمد أشرف الغزالي الجاسوس في أبيات محمد أمالي الإسحاق بن سليمان سيدنا بن يوسف إسماعيل بن سيمان جامع بن سنيدين والقرآن بن إسماعيل عبد الله بن محمد سيدو Rahimah binti Rino, Ismail bin Haji Samsudin, Zulaikha binti Kadek, Muhammad bin Haji Abdullah Siduk, Nabiya Sari bin Haji Abdullah Siduk, Isyah bin Haji, Salehan bin Muhammad Injil, Galahiyah bin Haji Lahmiji, Yakub bin Abdullah, Haji Rahman bin Abdullah, Haji Khatib bin Haji Bayasir, Haji Azhar binti Abdul Hamid, Ramah binti Haji Khatib, Kamnah binti Haji Bayasir, Haji Ruswaki bin Dasam, Haji Hamzah binti Rashad, Haji Kamarayana binti Jiman, Sayyah binti Samad, Harun bin Arifin, Aslawi bin Aga, Salihah binti Sahab, Ustaz bin Abbas, Haji Imam bin Durja, Haji Ahmad bin Muqtarib, Haji Ardi bin Haji Agil, Arif bin Darsani, Haji Nurjati binti Haji Sarkawi, Haji Marsuk bin Samsuadi, Haji Kasbi bin Hakam, Haji Maryadi binti Marsuk, Sarnah binti Abdullah, Majalis bin Sumantan, Sarullah binti Mahmud, Haji Ghazali bin Samia, Haji Maryamah bin Haji Abdul Bari, Haji Kinapur binti Ibrahim, Masalah binti Abdul Rahman, Haji Habiyah binti Andam, Haji Sabariyah binti Haji Tuhan, Rosdiana binti Samsul Kahri, Samsudara bin Samsuri, Jamal bin Baram, Alam bin Abdullah, Hiljawati binti Haji Abdul Hadi, Haji Harbainah binti Haji Samad, Haji Rukayah binti Darmawan, Haji Masrur binti Haji Masan, Haji Abdul Hadi bin Haji Amin, Haji Masani bin Haji Amin, Haji Asri bin Haji Masani, Haji Amin bin Abdul bin Haji Fatah, Haji Hasan bin Amri, Suhaib bin Haji Hasan, Yusuf bin Muhammad Ali bin Yusuf, Fatimah binti Haji Jabari, Fatimah binti Haji Jubri, Masrinah binti Haji Jubri, Asyah binti Basrah, Nurul Jannah binti Basrah, Haji Hasan bin Haji Hasyam, Haji Harimah bin Sa'id, Muhammad Yusuf bin Umar, Haji Muhammad Suti bin Muhammad, Utuh Halus bin Haji Usman, Taramina binti Ismail, Muhammad Baca bin Abdullah, Samsidan bin Abdullah, Haji Lesmana bin Rosni Abbas, Rosni Abbas bin Abbas, Mukhtar Rabbis bin Dari, Darisah binti Dari, Naini bin Ashad, Nur Marisa binti Mukhtar Rabbis. Allahumma firlahum, Allahumma firlahum, warhamhum, wa'afihim, wa'anhum, Allahumma firlahum, warhamhum, wa'afihim, wa'anhum, Allahumma firlahum, warhamhum, wa'afihim, wa'anhum, wa'afihim, nuzulahum, وزيد أخلاقه وجعلنا الله ولغتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم روضة من حوالي النار اللهم انزل رحمهم واغفر شفاعتهم وعلينا وعليهم ولسائر الأموات والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بالأهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا من الخاسرين اللهم صل على المسلمين والمجاهدين في فلسطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Sekali lagi kami sampaikan